अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लर्न कुरान लाइव चैनल की जानिब से हम आपको खुश आमदीद करते हैं। आज हम नूरानी कायदा का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। आपने साथ साथ रिपीट करना है ताकि वीडियो मुकम्मल होने पर आपको आज की क्लास में पढ़ाया गया सबक अच्छे से याद हो जाए। अगली आवाज़ अब्दुर्रहमान अस-सुदैस की होगी और आप साथ साथ रिपीट करें। Abdurrahman As-Sudais. الدرس الرابع الحروف المتحركة. همزة فتحاء، همزة كسراء، همزة ضماء، ها فتحاها، ها كسراء، ها ضماه، عين فتحاء، عين كسراعي، عاعي، عين ضماع، عاعيه، ها فتحاء، ها كسراحي، ها ضماء، حائه، غين فتحاغا، غين كسراغي، غين ضماه، غاغب، خا فتحاخا، خا كسراخي، خا ضماه، قاف فتحاقا، قاف ضماق، قاقيق، كاف فتحاكا، كاف كسراكي، كاكي، كاف ضماكو، كاكيكو، جيم فتحاجا، جيم كسراجي، جيم ضماجو، جاجيجو، سين فتحاشا، سين كسراشي، سين ضماشو، شاشيشو، يا فتحايا، يا كسرايي، يا ضمايو، يا ييو، ضاد فتحابا، ضاد كسرابي، ضاد ضمابو، ضابيبو، لام فتحالا، لام كسراني، لالي، لام ضمانو، لانينو، نون فتحانا، نون كسراني، نون ضمانو، نانينو، را فتحارا، را كسراري، راري، را ضمارو، راريرو، طا فتحاطا، طا كسراطي،
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना। टेक केयर, खुदा हाफिज़। هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني